Absolutely. I think in ocular oncology, we stand on the shoulder of giants. And I think many of the things that we know in ocular oncology were pioneered by the Shields. And we are so thankful to have learned from them and to continue to learn from one another and being able to share in great venues just like this. So, I am so appreciative and thankful to the planning committee and to the PAOS for the invitation to speak today. And I'm happy to share with you today a little bit of my clinical experience and clinical practice. These are my financial disclosures. None of them are relevant today. I want to just touch on a couple of practical cases of patients that I've seen, how I've managed them, and then leave it open for some discussion from the audience. So my first case, I have here a 60-year-old female who's referred by an outside provider, initially had presented to them with a vitreous hemorrhage, was given some anti-VEGF injections, and then once it cleared, they found a large macular mass. Patient was then referred to me for further evaluation, but her vision has always maintained at life perception and relatively poor during her entire course. So on exam, this is what we see, this large elevated mass, focal hemorrhage. There's also a low-lying serous retinal detachment as well. So on further imaging in office with ultrasonography as well as angiography, pretty consistent with the malignant lesion, favoring an amelanotic melanoma. Metastatic imaging subsequently did confirm that this was only involving the eye. There was no secondary malignancy elsewhere, essentially pointing this to being a metastatic lesion, but rather affirming that this was melanoma. So she was advised to move forward with ocular brachytherapy, was seen 3 weeks later, and within 3 weeks, this lesion really exploded. And this is what we see on follow-up examination, large protuberant serous retinal detachment, massive vitreous hemorrhage. The mass had also almost doubled, nearly tripled in size as well. And so I present to you her ultrasonography findings on initial evaluation. It has kind of that typical mushroom-shaped appearance to it, but then on subsequent exam, very large growth. And so the challenge is when we originally had planned her plaque, we had to change the measurements on the follow-up as far as what to do. And now looking at this with the size measurements that you see, 18 by 9, this really is a large uveal melanoma. So now we face a challenge as to whether or not to move forward with plaque therapy. We did discuss enucleation. Patient was adamant she did not want to move forward with enucleation. She wanted to do everything possible to save the eye, understanding low vision potential, but more for the cosmesis aspect. The challenge with such a large tumor is, of course, radiation toxicity. And so in discussions with my radiation oncologist, we discussed, well, how can we still treat her with minimizing some of the associated potential toxicities that she can have with it? And so we really went back to the literature, and I present to you one of the early cases here from Amy Scheffler and her group out in Texas about fractionating eye plaques to lower radiation dose. So this was kind of the initial case report that she put out with subsequent follow-up, but it's very interesting because fractionation of radiation dose is not new to radiation oncology. They do it for a lot of different modalities, and it's very interesting to be utilized in the ocular setting. We know that we do it for prostate, breast, and other modalities as well. And so this is their follow-up study that actually does show some very good results. It's over 3 years of data. They review over 13, 14 patients. All of them have 100% local control. None of them went on to develop any type of severe radiation-related toxicities. None of them required enucleation afterwards, and all of them had maintained, metastatic free as well. So achieving the ideal treatment dose with a fractionated and subdivided treatment, which is recommended to be done over 90 days interval. So that's exactly what we did with this patient. We planned out her radiation plaque. You can see the treatment plan here for the first fraction, and then we have adjusted it for the second. And only 6 weeks after treatment, look at the regression and improvement in her tumor. Not only did the serous retinal detachment improve, as did the vitreous hemorrhage, but she's got a beautiful result with only 6 weeks post initial plaque, and that's fractionated. So she's still planned to go on to phase 2. So this is my second case I present. I have a Hispanic male. Yep. Hold on. Can we go back? Sure. Baser? Could you show the first ultrasound picture? Yeah, absolutely.
I mean, the excellent response there. I'm kind of wondering what you're thinking about the area adjacent to the elevated tumor. I'm almost thinking that there's an area of subretinal or hemorrhage, and I'm wondering when you had that explosive area afterwards, if a lot of that wasn't hemorrhage that made the exudative detachment worse and maybe even made the tumor look larger. I think as the ultrasound kind of goes forward, it almost looks like there's a lot of hemorrhage, which may indicate why there was such an excellent response after the initial plaque. And I agree. I think that the challenge too with the measurements here is really teasing out what is full tumor, absolutely, versus what is maybe some of that confounding thing due to subretinal hemorrhage, et cetera. But now seeing at what a dramatic response she has, we have subsequently titrated what our secondary plaque will be. We still want to hit our ideal grade dosage, but we're going to divide it out a little bit longer so that we can also make sure that we minimize toxicity to the eye. She also has not really had a very profound post radiation inflammatory response, which was what we were really concerned about. And when we did the initial plaque measurement, if we were just going to do a one time plaque, the concern was that our radiation dose to the sclera would be very high. And so, per discussions with my radiation oncologist, we really want to keep it under about 280, 260 centigrade. But we were looking at numbers that were like 400 or 500 centigrade on the sclera in order to treat it with measurements. So being able to fractionate it really helped to reduce that and prevent concerns about scleral necrosis, et cetera. Um, I do have a question too, if I may. Was any kind, maybe I missed that, any kind of biopsy done before treatment? So not before treatment, but at the time of plaque placement, I did a transscleral fine needle aspiration biopsy. My pathologist is Dr. Claudia Prospero Ponce, who's trained with Claudia Chavez Barrios, excuse me. And so she did confirm intraoperatively that it was melanoma. It was Okay. mixed. And then we went ahead and sent it off for Castle testing. So we did get confirmation correct. I think that in this case, this is crucial. Um, Correct. okay, good. Yeah, it's not as typical as you'd like. It doesn't have that pigmented appearance to it, but it was very helpful to have that kind of live confirmation. Good. All right. So, second case, Hispanic male referred from an outside provider. He had been previously treated, pathology proven squamous cell carcinoma of the cornea and conjunctiva, previously excised by this cornea specialist 3 years ago, lost to follow up, no adjuvant treatment, now returned with reduced vision and what appears to be recurrence. So, the outside provider provided to me an image of what the patient looked like 3 years ago when he first presented. So, here's that large protuberant mass overlying his cornea and conjunctiva. And then he was proud to present to me what his post excisional pictures looked like in the patient. I believe this was 1 month post excision. The patient, of course, was lost to follow up, as I said, but when he returned to his office, his vision had dropped to light perception and looked like there was just diffuse infiltration of the corneal stroma. Lots of abnormal vascularization here. And so he had tried a course of topical chemotherapy. Patient did not tolerate it well. It did not really improve anything. Then he subsequently referred the patient to me. On my first examination with the patient, these are the external images that I obtained in my clinic. So certainly very concerning for invasive disease here within this patient's eye. Just looking around 360 degrees of very concerning findings. This is his anterior segment OCT as well, also to be very concerning. So at the time of evaluation, my conversation with the patient was really, enucleation, excineration, really proceeding forward with something a little bit more drastic, really inability to save the eye given the concerning findings. We did metastatic imaging. He thankfully does not have disease anywhere else, but his eye very profoundly lit up on PET scan, which is, concerning for very active tumor disease there as well. And so we really talked about a lot of the options. The patient was not very amenable to either trying things like systemic immunotherapy, did not want to go forward with any type of radical surgery, really wanted to consider all options. So, in discussion, with my radiation oncologist and my medical oncologist, I said, well, is there something that we can offer him? It may be palliative, but it may be something that we can try first. Can we consider an anterior segment plaque and then go from there and maybe then follow appropriately? So we did elect to move forward. This is our plaque treatment plan that we offered for him.
And then this is him about 3 to 4 days post-operative. He actually tolerated the plaque very well, but unfortunately, as you can see there on the inferior cornea, developed a very prominent neurotrophic corneal ulcer. So now we were concerned about kind of corneal compromise, which can be seen when we do these anterior segment plaques. It really beats up the ocular surface. So immediately put on a bandage contact lens, aggressive lubrication. But then I've had other patients, not necessarily with radiation, that I've recently managed with a new treatment. And so I decided to go ahead and try this in his case as well. And so this medication, Cenergermin, which is also known as Oxervate, is a new medication that's available, which essentially is a manufactured version of nerve growth factor. And it can help to address the underlying cause of neurotrophic keratitis, neurotrophic ulcers, by helping the body essentially regenerate corneal innervation. And so we were able to contact the company within 24 hours. The patient was able to get started on the medication and really had a brisk response. So this is the patient after being on that medication for only about 3 weeks in. We had taken the bandage contact lens off. He started the medication, and you can already see what a nice resolution on his ocular surface he's having from that previous concerning stromal invasion that he's seeing. We're seeing a lot of consolidation with it. And then as we move forward, this is him at 8 weeks after finishing the treatment. So this is about 8 weeks after plaque. Look at how far improved his ocular surface is. I mean, just a dramatic improvement in the tumor burden that we had seen previously. And the big aha moment for the patient was preoperatively, I had mentioned that he's light perception, had very poor visual prognosis in the eye. At this particular visit here, which was my most recent with him, his vision was 2150, which is amazing. And he's only 8 weeks out of plaque. So he's doing very well. He's very happy. We're going to, again, follow him, probably do some more topical adjuvant chemotherapy. We're going to do another PET. We're going to keep following, but he seems to be responding very well, which is very encouraging right now. And this is his most recent anterior segment OCT, which is incredible. So, very interesting case, very challenging case. I was wondering, in between when the patient was treated on the outside and then when they were sent to you, did you end up doing any biopsy to confirm that was tumor? I think, anterior segment OCT I find to be very, very helpful in some situations. It was very difficult to kind of interpret the layers and what's going on in the anterior segment OCT there. So, yeah, could you just talk through a little bit about your approach to whether or not you considered a biopsy in that situation, how you consider approaching that? Yeah, absolutely. And I can double back to the early images. So I did end up doing a biopsy, but not a biopsy pre-plaque, a biopsy at the time of plaque placement. And the area that I actually took the biopsy from was right here. So this inferior temporal lesion where you see that it's pigmented. Mhm. And you also see that there's a lot of kind of either pannus, corneal neovascularization, abnormal vascularization here. And I went ahead and I took a little corneal portion as well as a focal scleral lumpectomy here so that we got a good piece. Pathology did confirm that there was squamous cell carcinoma present in both the tumor, the conjunctival as well as corneal tumor portions. There was what she called to be in situ but not invasive disease here. So we know that it's active, but at least it was pointing us in the right direction that we are treating active tumor, that this was not corneal decompensation or corneal something else, but favorable in the sense that at least in the specimen that I had, that there wasn't active invasive disease there, though we know that we need to be very vigilant in following him and ongoing treatment with him. I think we may be able to down the road consider doing immunotherapy. I mentioned adjuvant topical chemotherapy, but he's going to need ongoing treatment. This is kind of the first step to getting him there, and then we'll see kind of going forward how he does with everything. Yeah, I guess one of the reasons why I was asking about the biopsy is in thinking about how you're going to place your plaque, we always want to make sure that we cover the entire plaque. And so I was thinking kind of because the tumor had a large area in addition to the corneal area, how far did tumor extend away from the limbus? And so sometimes I know people consider doing map biopsies of those areas to detect the extent of tumor involvement. And then the other point I think that's important to make is in doing these surgeries,
especially when you break through Bowman's layer. On epithelial keratectomies, it's really important to do just the epithelium because once you damage Bowman's layer, you give access to the stroma to have invasive disease. Absolutely. And if you see, I pulled the plaque plan here. So on the bottom right, this shows where the plaque is covering the cornea, and then the limbus is kind of this darker brown. So we actually did the margins of the plaque to be 4 to 5 millimeters circumferentially around the limbus, so that we're also getting that limbal portion with the conjunctiva extending out beyond what we thought was involved as far as the cornea. So getting kind of a nice lip all the way around. Now, he doesn't have any type of tarsal or further extending bulbar lesions that I could see. I think we can certainly consider some map down the road, but the main area or focal point that we were really looking at is kind of cornea right at that limbal margin and making sure to get that treated. But then that would be the advantage of doing the topical adjuvant chemotherapy afterwards, is that we can really treat all over micro metastatic lesions, micro disease that we don't see at this point in time. All right, and then I think we have a couple questions in the chat regarding your first case, asking about Yeah. biopsy and your thoughts on a track for extraocular spread, which we can answer and talk about as well. And then on the Yeah. biopsy, was there any immunohistochemistry? Okay, yeah. So my approach when I do a transscleral biopsy, I want to go ahead and try to limit it to one, if possible, 3 passes or under. So if I can get it in one pass, get confirmation with the pathology, I much prefer that option. But once my needle has come out, I immediately cryo the area. And I'll do cryo either a double or a triple freeze thaw technique on the surface to make sure that I've really tried to sanitize the area. That has really helped to mitigate any concern about extraocular spread or extension. And then as long as I get confirmation from tissue, I don't need to go and do any type of additional passes. We did send the specimen off to Castle afterwards. Unfortunately, in the pathology department with this particular specimen, it wasn't handled appropriately. So when the specimen got to Castle, the tissue itself was compromised so that we couldn't get all the studies that we needed, but we at least got the initial gross from the pathologist here locally. And regarding the cryo, not only when there is a transscleral biopsy, but also when there is a transvitreal biopsy, we cryo the entrances, the 2 or 3 ports, whatever everyone use, 1, 2, or 3 entrances. So yeah, always the cryo. Arun Singh published on that, and he found even on transvitreal biopsy on the passes some pigmented melanoma cells. So I think it became standard to do cryo at the entrances. I think Amy Scheffler did a pathology study on large tumors with the pars plana approach using trocars and showed that if there's trocar placement, that reduces the risk of cells in the pathway. But in the absence of a trocar placement, there does seem to be cells in the line of path of the biopsy on pathology as well. And I think Arman and Dr. Mashiaki and Dr. Shield published a case of a transvitreal biopsy with a tumor that developed in the pars plana some years down the road, presumably from residual cells in the path of the needle. Yeah, that was me, and I presented Wow. uh, at the ISOO in Cleveland many years ago. It was a posterior tumor. I moved then to the patient was from Connecticut. I moved to Yale, and the patient came with episcleral pigmentation. We did the excision biopsy of that, and it proved to be melanoma. Yeah, I don't know if Armand published another case, but we haven't published the case, but we presented that case in ISOO. Anyway, this is good. I don't know if we need to move, continue with 725 here, so maybe we should Yeah. move on. Yeah. Can I Basil? fly really quick through the last part? I, I, So, Yeah. and
I just share this quick article here. You guys can look it up, but this is the IRIS registry and the use of this novel neurogrowth factor treatment for neurotrophic keratitis and ulcers. So over 31,000 cases, but all reporting very favorable results. And then the last one I'll just show you really quickly. I This is don't a think, female. unfortunately, that we'll have Oh, time to no. go to the third case. Okay. I Yeah, no worries. apologize. Yeah, Thank you that's so okay. much. No worries. I appreciate it. Thank you. Great cases, Dr. Alvarez. Thank you. So I think it's my turn to introduce Dr. Aleid Pinto. She's a specialist in ophthalmology by the Brazilian Council of Ophthalmology. Dr. Pinto did a fellowship in ocular oncology, uveitis, and ocular ultrasound by Escola Paulista de Medicina. Currently, the Portuguese Secretary of the Pan American Ocular Oncology Society, PAOS. So, welcome, Dr. Pinto. Your time is on. Okay. Bien, Thanks for muchas the gracias por la opportunity. I'm going oportunidad. to Yo share quiero my compartir screen. mi pantalla ahora. Present a case Entonces, of a voy a presentar un 70-year-old male caso patient, de un black, natural of paciente de Pernambuco, raza negra, living in São 70 Paulo, años, salesman. varón, And he complained of low visual trabaja en acuity, ventas, vive pain, en and Sao redness Paulo, in the right eye for 5 months agudeza and in the left visual, eye for 2 months. baja, He had dolor no y previous ocular enrojecimiento en el ojo history, derecho por 5 meses, en el ojo and he izquierdo had por 2 meses. primary No tiene una syphilis historia ocular treated previa. Ha sido 35 years tratado de ago. sífilis primaria And 35 also años he atrás complained y of también se nasal queja chronic de obstruction. obstrucción nasal crónica. An ocular El examination, examen ocular, best visual acuity lo que was no muestra light la agudeza perception in right visual, eye no percibía luz en and el ojo brain derecho y en el movement in ojo left eye. izquierdo, I'm going to show the el photos of the movimiento de las anterior manos. biomicroscopy. Vamos a mostrar la And he had biomicroscopía anterior o lo que se normal vio en intraocular ese pressure and estudio. fundus Tenía exam was presión not possible. intraocular normal, el examen de So fondo de here ojo you no era can see the posible. Y aquí anterior pueden ver biomicroscopy la and right eye biomicroscopía you can anterior en el see ojo diffuse redness derecho. and Hay some este clusters of anterior enrojecimiento chamber difuso reaction with a y popium esta reacción and inflamatoria con posterior el synechiae. popium y posiblemente y también una sinequia posterior. Ultrasound El showed ultrasonido del ojo derecho muestra thickness of posterior wall enrojecimiento de la pared and posterior cellular y aggregate in vitreous agregados cavity. celulares en la cavidad del vitrio. And you can see Y the podemos similar observar findings acá in the left eye. hallazgos similares en el Here ojo you can see izquierdo. the Aquí thickness of the wall. tenemos este grosor de la pared. And he also presented these Y skin también lesions in his presenta estas lower lesiones extremities. cutáneas en las extremidades inferiores. So in this moment we made Entonces, some en este diagnostic momento, hypotheses. propusimos algunas Like hipótesis endogenous diagnósticas, endophthalmitis, tales syphilis, como endoftalmitis tuberculosis, endógenas, or no infection sífilis, TB, conditions o condiciones no like infecciosas, granulomatosis tales with como polyangiitis or Behçet's disease, granulomatosis con and poliangitis, Metzger enfermedad syndrome. de Behçet y síndrome So de in hospital Masquerade. admission, we ruled out Entonces, el infectious paciente and es ingresado, rheumatologic causes. se buscaron Hemoculture causas was negative. infecciosas y reumatológicas, hemocultivo Rheumatologic negativo, markers were negative. marcadores Only reumatológicos FTABS, the negativos, treponemic test, solamente was positive, FTA, la compatible to prueba his history treponémica fue of positiva, syphilis treated before. y And CT concluyéndose que scans, tenía sífilis we que había can sido see tratada antes. En la tomografía an orbital and cranial CT, a solid vemos expensive infiltrative esta lesion in the left nasal tomografía cavity, de la órbita, fulfilling vemos una lesión sphenoidofrontal infiltrativa en la internodal caverna cells hacia la with bone izquierda erosion, and I'm going to show y que the video. llena el seno esfenoidal, frontal y etmoidal. Hay So you erosión can ósea en see las the celdas etmoideas. lesion in Entonces left vemos aquí esta nasal lesión cavity en la cavidad with nasal bone izquierda, en la erosion, fosa nasal, con esta erosión ósea. suspected neoplasia, and his En chest sospecha and abdominal de CT. malignidad y se hizo una tomografía del abdomen, la cual fue reportada como normal. Bien. Entonces la biopsia mostró linfoma en células, a linfocitos T y células asesinas por naturaleza. Se hizo el estudio de inmunohistoquímica. La histopatología confirmó entonces nuestra propuesta diagnóstica y la inmunohistoquímica dio los marcadores CD56 y CD3, entonces el linfoma a linfocitos T y células asesinas por naturaleza
Desafortunadamente el paciente perdió la percepción de la luz y también hubo deterioro clínico y falleció menos de un año después de la aparición de los síntomas y como 4 meses después de haber sido diagnosticado. Entonces, el linfoma, linfocitos T y células asesinas por naturaleza de tipo nasal es una forma de linfoma no Hodgkin agresivo derivado de las células asesinas por naturaleza y o de linfocitos T citotóxicos. Se caracteriza por destrucción en la línea media de las estructuras nasales y una fuerte asociación con el virus Epstein-Barr. Otros lugares pueden ser afectados con la piel, tracto gastrointestinal, riñones y raramente ojos y órbitas. Hay compromiso de los ganglios linfáticos regionales. Esto es inusual hasta que el tumor se disemine. Incidencia mayor en Asia y en América Central y Sudamericana. Predominancia masculina. La histopatología muestra estos infiltrados linfoides. Destructivas manifestaciones clínicas incluyen obstrucción nasal, rinorrea crónica, a veces perforación del septo nasal, necrosis en la línea media del cartílago y destrucción ósea, como hemos visto en este caso. Y los síntomas sistémicos en enfermedad avanzada pueden incluir fiebre, baja de peso, sudoración nocturna y anemia. Y puede tener también síntomas sistémicos que con uveitis crónica. El tratamiento es un abordaje multimodal, quimioterapia y radioterapia combinadas, tratamiento intraocular con metotrexate intravítreo, pero tiene un pronóstico malo. La mediana de la sobrevida es entre 6 a 25 meses. El compromiso ocular sugiere un curso más agresivo y un mayor riesgo de diseminación en el sistema nervioso central. Este es el equipo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por este caso. Doctora, si desea usted, doctor, si desea hacer un comentario, bien. No estoy seguro de lo que... el paciente falleció. El paciente falleció. ah, y no hubo infecciones oportunistas asociadas. Usted mencionó al virus Epstein-Barr, pero alguna otra infección oportunista. No, VIH, por ejemplo, fue negativo y no tuvo otras condiciones. Él tuvo deterioro clínico severo durante la quimioterapia, entonces no pudimos continuar con el tratamiento. Y desafortunadamente estas condiciones tienen un pronóstico pobre. Estoy impresionado con las manifestaciones intraoculares. No estoy seguro si hubo material tomado de ambos ojos en la parte orbitaria. Es donde pienso que se hizo el diagnóstico. Podría repetir, el diagnóstico fue de la más de la del infiltrado orbitario sinusal antes que la porción intraocular o intraorbitaria. La biopsia se hizo en las lesiones de la piel y en la región nasal. Es un caso fantástico y estos linfomas son muy difíciles, son bastante agresivos. El paciente que estamos tratando empezó con una lesión en la pierna y luego ha progresado hacia la órbita. Entonces tuvo una endoftalmitis endógena, lo cual hace sentido. Entonces, y yo creo que uno de los hallazgos interesantes que usted mostró fue el que el iris se veía bastante atípico, hipopium bilateral, el iris tenía una suerte de apariencia atípica multilobulada y puede verse esto a veces en la metástasis del linfoma, cuando están un poco por fuera de la figura inicial de endoftalmitis.
También se buscó ANCA, ANCA fue negativo. Nosotros sospechamos esto porque las lesiones purpúricas de la piel nos hicieron pensar en la posibilidad de vasculitis. Entonces, hablando más del diagnóstico diferencial, esto fue algo que se sospechó y realmente se estaba pensando en otro tipo de síndrome desde el inicio. Y ven los comentarios que hay una que señala que se hizo un aspirado de la cámara anterior, lo cual creo que es una buena idea. Parece ser más fácil obtener material a ese nivel, buscando particularmente etiología infecciosa neoplásica, ¿de acuerdo? Entonces, se mostró solamente aquí celularidad específica. Entonces hicimos el diagnóstico de estas lesiones de la piel en la nariz. Bien, muchas gracias. Y muchas gracias por la oportunidad de hacer esta presentación. Bien, muy bien. Entonces, tenemos acá nuestro último conferencista, el doctor David Cruzado, oftalmólogo y oncólogo ocular, especialista en retina y que participa en investigación, en publicaciones internacionales de oncólogo ocular en la unidad funcional de oftalmología en el departamento de cabeza y cuello en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en Perú. Doctor Cruzado, please. ¿Qué tal, mis amigos? Pregunta el doctor si le escuchan. Muy bien. Entonces, muchas gracias por la amable invitación. Entonces, presentaré este caso en español. Ok. ¿Ok? Dice que este caso es un paciente de 46 años, proviene de un área rural de Perú, ya con diagnóstico de una leucemia linfoblástica aguda, células B. Ha tenido tratamientos previos de consolidación del tratamiento de la enfermedad. Desafortunadamente, el paciente no ha tolerado adecuadamente, parcialmente y de pronto rechaza el tratamiento sistémico e inicia con problemas oculares. Y esto es como llega a nuestro servicio con una agudeza visual del ojo derecho de 20/200, con una masa sobre el nervio óptico y en el ojo izquierdo que no podemos distinguir adecuadamente la lesión porque es una masa bastante extensa que compromete incluso el vítreo. Cuando esto es compromiso intraocular, nosotros pedimos una resonancia también para buscar evidencia en el sistema nervioso central y para poder ver si el paciente es tributario también de quimioterapia intratecal o radioterapia. La extensión de la lesión es bastante grande. Las resonancias en la semana siguiente se la están realizando. Ustedes pueden ver la extensión a nivel intraocular, predominantemente del ojo izquierdo. Sin embargo, no había evidencia por imágenes de resonancia y con una punción lumbar previa, tampoco evidencia de enfermedad leucémica en el sistema nervioso. Y en el ojo derecho, 10 días después, la lesión sigue creciendo con mucho más tamaño, va desprendiendo la retina en los cuadrantes inferiores y hay unas masas densas amarillentas en el vítreo que ustedes pueden ver en esta zona de acá. También podemos ver que esta lesión está comprometiendo seriamente también la función visual. En esos 10 días después, el paciente, a pesar de que ha rechazado el tratamiento, en el ojo izquierdo es el problema, hay ifema en la cámara anterior, celularidad, y en la ecografía nosotros vamos a encontrar una masa comprometida, la cámara posterior, y las tomografías que nos muestran del ojo derecho nos muestran un infiltrado predominantemente de todos los tejidos neuronales y también con el desprendimiento de la retina secundaria
También hay evidencia de infiltrados en todo el nervio óptico, gran congestión vascular, hemorragias que se van presentando, este es en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo, que evidentemente ya no se podía valorar la lesión. Vean ustedes una gran masa tumoral que está comprometiendo todo el polo posterior predominantemente con desprendimiento de retina. Esta situación era compleja, el paciente rechazaba el tratamiento, también un poco difícil también por su idiosincrasia cultural. Le propusimos inyecciones intravítreas de metrotexate con dexametasona con dosis intensiva, 3 inyecciones, uno cada, dejando un día, y entramos a lavar la cámara anterior, aspirar la cámara anterior, mandar a patología. Y lo que hicimos fue eso, descomprimir e inyectar en el ojo izquierdo, trabajar predominantemente el ojo izquierdo. Afortunadamente hubo una buena respuesta. Lo que se me envió se pudo controlar, la presión estaba en 50, había bajado bastante, el deterioro de la paciente era sistémico, era bastante real, y lo que nosotros hicimos en el ojo derecho fue hacer el seguimiento, dejando cada 2 días inyectarle metrotexate, al igual que el otro ojo, y íbamos viendo la respuesta, haciendo un control seriado con OCT y con imágenes, y vemos que poco a poco había respuesta al tratamiento. Eh, Afortunadamente, de igual manera iba recuperando función visual. Vean ustedes la cantidad de seguimiento que hicimos por cada vez que iba a inyectarse, y con una buena respuesta, el fluido, buena parte se había reabsorbido, todavía había enfermedad infiltrativa. Y estos eran los controles, aproximadamente 2 meses de tratamiento intensivo que lo habíamos indicado al paciente. Vean ustedes las retinografías, cómo es el proceso evolutivo de este paciente que le hemos iniciado el tratamiento, desde cómo nos llegó a cómo pudimos la última vez hacer su evaluación del paciente. Vean ustedes, un 20/32, el ojo derecho, el ojo izquierdo. Desafortunadamente no pudimos recuperar visión. La lesión tumoral era bastante extensa, eh, y también no nos permitía la hemorragia vítrea en la reabsorción completa para poder hacerle un fondo de ojo completo o una retinografía. Desafortunadamente tuvimos una buena respuesta clínica en el ojo derecho como en el ojo izquierdo, con sus ecografías. Sin embargo, el paciente después cayó en enfermedad, una recaída sistémica disfuncional, un ECOG 4 con pobre respuesta del sensorio, y después estuvo en tratamientos paliativos. Al tercer mes, después de haberlo tratado nosotros, al mes y medio después de lo último control que tuvimos, el paciente falleció. ¿Sí? Nosotros logramos controlar y ver la respuesta de metrotexate de manera intensiva, y después que puede controlar una enfermedad tan agresiva, y darle un mejor soporte de vida para el paciente. David, ¿te puedo hacer una pregunta? El tratamiento ocular, el paciente estaba recibiendo Miguel, tratamiento no te escucho. sistémico. A ver. El paciente estaba recibiendo el tratamiento sistémico al mismo tiempo que el tratamiento ocular. Disculpa, Miguel, no te escuché la pregunta. A ver, ¿alguien me escucha o es solo David? ¿Me escuchas ahora? Sí, sí, puedo escuchar. Ok. La pregunta es si el paciente recibía el tratamiento sistémico al mismo tiempo que tratamiento ocular. No, ya había desistido del tratamiento sistémico. Inicialmente se había estado recibiendo tratamiento sistémico, después lo rechazó. No tenía una buena respuesta desde el punto de vista de que el paciente pueda tolerarlo, respecto a la tolerancia del paciente. Ok. No, personalmente no me sorprende que tenga una buena respuesta ocular, pero
definitivamente creo que hubiese, sin el tratamiento sistémico que le dé soporte, esto me parece que iba a pasar de cualquier manera por más mejor respuesta que haya tenido a nivel ocular. Estos son enfermedades sistémicas, ¿verdad? Sí, así es, estamos de acuerdo. Tenemos un caso similar, pero fue en una niña de, no me recuerdo, 10 años más o menos, y empecemos quimioterapia sistémica en lo mismo tiempo que el radiación, porque usualmente hay una recurrencia en el CNS o en otras partes. Even cuando no puede obtener los resultados en lumbar puncture o en los scans. Lo siento por mi Spanglish. No, no, estamos Muy bien. gratamente sorprendidos con tu español. Eh, yo he visto pacientes similares que han tenido una buena respuesta ocular con el tratamiento sistémico. Eh, También, normalmente, doctor, normalmente nosotros esperamos respuesta con tratamiento sistémico. De hecho, Correcto. yo no me apuré en el tratamiento inicial, porque como les comento acá, bueno, hay que esperar la resonancia. No, hay que esperar resonancia para poder decidir si hay y dar el tratamiento intratecal. O sea, el sistémico va y el tratamiento intratecal, que la respuesta es bastante favorable, indicado. Cuando no hay una buena respuesta, es posible utilizar metotrexate. Estos casos son muy raros, no muy frecuentes. Sin embargo, lo que sí he visto es que cuando hay mucha demora, mucho tiempo en los tratamientos, sobre todo quimioterapia o radioterapia, eh, suele haber atrofia del nervio óptico posterior, o sea, el control posterior al mes y medio, encuentro pacientes que tuvieron infiltración leucémica del nervio óptico, pero hubo un compromiso serio vascular a nivel de los vasos ah, del nervio óptico o alguna oclusión vascular y termina en complicaciones secundarias. Eso hemos notado en un grupo de pacientes. Entonces, cuando tengo lesiones así muy extensas, muy grandes, pienso que potencialmente podría funcionar iniciarles tratamiento intravítreo a la par mientras hay respuesta sistémica o intratecal o con radiación. Sí, es una buena opción. En nuestra paciente no fuimos um, poder inyecciones porque ella fue 9 años, pero en un adulto es una buena opción, definitivamente. ¿Tenemos otras preguntas o...? ¿Alguna pregunta? ¿A qué preguntas? Ah, esa es una buena pregunta. Con una paciente con buena respuesta local, ¿cuándo dejan de aplicar tratamiento intravitreal? Doctor Cruzado. Normalmente, el promedio de las inyecciones intravítreas en leucemia no hay mucha evidencia, o sea, sí hay artículos separados de serie de casos, hay mucho más para linfoma. La respuesta de estos esquemas dice 13 inyecciones en promedio. La media es unas 3 inyecciones y normalmente se aplican después ya de 2 veces por semana a 3 veces por semana, luego a una por semana, y esto se puede prolongar am, am, a mensuales por 8 meses siguientes inclusive. Mm. Sobre prednisona sistémica hubiese sido ideal. Sin embargo, y nosotros aplicamos dexametasona intravítrea o Surdex en el ojo derecho también. Evidentemente también por el compromiso inflamatorio de las fibras nerviosas, de la infiltración que está teniendo el nervio.
tiene también un compromiso, tiene también un efecto también en los procesos de los tratamientos para para la leucemia, ¿no? Excelente. Um, ok, perfecto. Um, tres casos o cuatro casos muy interesantes. Um, y doctora Di Nicola tiene, ¿cómo se dice? Announcements. Sí, muchísimas gracias a todos. Los casos fueron excelentes. Muchas gracias a los ponentes, los moderadores. Tenemos algunos announcements. Voy a ver si puedo compartir. Un momentito. Ok, perfecto. ¿Pueden ver mi screen? Yes. Can you guys see it? Reunión virtual de la Sociedad de Oncología Ocular. Esto el 26 de julio, de manera tal que todo el mundo sepa. Esto es gratis para los miembros y no miembros. Hay que registrarse para tal evento o inscribirse, mejor dicho. Y aquí está, voy a poner la información en el chat en un minuto. Y el siguiente evento es nuevamente de la Sociedad Internacional de Oncología Ocular. Esta es una reunión en persona que tendrá lugar en Río de Janeiro. Estoy muy contenta de tener a un país sudamericano como eh, anfitrión para el siguiente año. Eso mucho más cerca para muchos de nosotros. Entonces, por favor, considerar unirse. Esto será del 17 al 21 de marzo del 2026 y ya está abierta el envío de resúmenes. Entonces, si ustedes desean eh, considerar enviar un resumen, hay hasta un par de meses. Recién en septiembre se cierra el plazo y finalmente una invitación para el Innovate Oncología Ocular. Esto será una excelente reunión que eh, ocurre cada 2 años. Esta es la tercera edición. Bastantes buenos conferencistas, de manera tal que encuentren más información en la página web también. Entonces, vamos a poner toda esta información aquí en el chat, de manera tal que todos puedan considerarla. Y la última cosa que deseo mencionar es que tendremos nuestro siguiente webinar, que será el 12 de agosto. Esto será tumores orbitarios y de los anexos, nuevamente a las 6 de la tarde, hora de Lima. Yo creo que esto es todo lo que tenemos esta noche. Muchas gracias nuevamente a todos por unirse a nuestra reunión y nos veremos la próxima vez. Muchas gracias.